早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是速度与激情就比冰淇淋速度与激情就我最喜欢，所以现在是音乐时间，准备。Good morning, Jai. Now, I have ice cream, and I really like ice cream. But Fast and Furious 9 is even better than ice cream. Fast and Furious 9 is my favorite. So now, because of the time, get ready. सुप्रभात चीन, अब मेरे पास आइसक्रीम है, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आइसक्रीम से भी बेहतर है. फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मेरा सबसे पसंदीदा है. तो अब समय आ गया है, तैयार हो जाइए. Dobré ráno, Číno. Teď mám zmrzlinu moc rád. Ale rychle a zběsile 9 je lepší než zmrzlina. Rychle a zběsile 9 mám nejraději. Takže teď je čas na film. Připravte se. Доброго ранку, Китаю. Зараз у мене є морозиво, і я дуже люблю морозиво. Але якщо порівнювати Форсаж 9 з морозивом, то Форсаж 9 мій улюблений. Тож зараз настав час підготуватися. सुबह बखैर टीम, अब मेरे पास आइसक्रीम है और मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आइसक्रीम से भी ज्यादा पसंद है. फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मेरा सबसे पसंदीदा है. तो अब वक्त है, तैयारी करो. Bom dia, China. Agora tenho gelado. Eu gosto muito de gelado. Mas Velocidade Furiosa 9 é melhor do que gelado. Velocidade Furiosa 9 é o meu favorito. Por isso, agora é hora de nos prepararmos. Доброе утро, Китай. Сейчас у меня есть мороженое, я очень люблю мороженое. Но если сравнивать Форсаж 9 с мороженым, то Форсаж 9 мой самый любимый. Так что сейчас пришло время подготовиться. Godmorgen, Kina. Jeg har is nu, og jeg elsker virkelig is. Men Fast and Furious 9 er bedre end is. Fast and Furious 9 er min favorit. Så nu er det tid til forberedelse. Magandang umaga, China. Meron akong ice cream ngayon at gustong-gusto ko talaga ang ice cream. Pero mas masarap ang Fast and Furious 9 kaysa ice cream. Fast and Furious 9 ang paborito ko. Kaya ngayon, oras na, paghahanda na. Buongiorno, Cina. Adesso ho il gelato. Mi piace molto il gelato. Ma rispetto al gelato, preferisco Fast and Furious 9. Fast and Furious 9 è il mio preferito. Quindi ora è il momento del film. Preparati. Guten Morgen, China. Jetzt habe ich Eiscreme. Ich mag Eiscreme sehr. Aber Fast and Furious 9 ist besser als Eiscreme. Fast and Furious 9 ist mein Favorit. Also ist jetzt Filmzeit. Bereit? Selamat pagi, Tiongkok. Sekarang saya punya es krim. Saya sangat suka es krim. Tapi dibandingkan dengan es krim, saya lebih suka Fast and Furious 9. Fast and Furious 9 adalah favorit saya. Jadi sekarang saatnya menonton film. Bersiaplah. صباح الخير يا الصين. الآن لدي آيس كريم وأنا أحب الآيس كريم كثيرا. لكن إذا قارنت بين الآيس كريم وفيلم السرعة والغضب 9 فأنا أفضل السرعة والغضب، والسرعة والغضب 9 هو المفضل لدي. لذا الآن بسبب الوقت استعدوا.